जमीन खिसकी नहीं, ख्वाबों का एक कारवां दफन हो गया। मेंढर के संजियोट में वो इदारा जिसे कुरान की सदा से गूंजना था, आज मलबे तले दबा है और सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में जो आप देखोगे वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। मेंढर के संजियोट में लैंड स्लाइडिंग का होलनाक सानहा, अरबों रुपए का नुकसान, दीनी इदारे समेत कई मकानात जमीन में दफन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुगल और आप देख रहे हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे जज्बात, हमारे ख्वाब और हमारे दीन की बुनियादों पर हमला है। मेंढर का खूबसूरत इलाका संजियोट, जहां पहाड़ों के दामन में खामोश फजाओं के दरमियान हजरत हाफिज और कारी तारिक मदनी साहब ने बरसों की मेहनत और दुआओं से एक रूहानी किला यानी दीनी इदारा तामीर किया था। वो इदारा जो दीन के चिराग रोशन करने जा रहा था, आज मिट्टी के नीचे दफन हो चुका है। ये कोई आम हादसा नहीं, ये एक ट्रेजेडी है। एक ऐसा डेवास्टेटिंग इंसिडेंट जिसने अरबों रुपए की कीमती ज़मीनें, 2 मंजिला इदारा, खूबसूरत मकानात और कई ख़ानदानों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को तबाह बर्बाद कर दिया। इदारे की तामीर मुकम्मल होने के करीब थी। अंदर की टाइल्स, लाइट्स, पीवीसी फिटिंग्स, पेंट और फिनिशिंग वर्क सब कुछ बेहतरीन मेयार का था, मगर बारिशों के साथ बियारों की गैर दानिशमंदाना खुदाई और बगैर मनसूबाबंदी के पहाड़ों की कटाई ने पूरे इलाके को जमीन बोस कर दिया। सैकड़ों मरबा मीटर कनालों में रकबा सिर्फ जमीन में नहीं धंसा बल्कि उसके साथ उम्मीदें, मेहनत, जज्बा और दीन के तहफ़्फ़ुज़ की एक बड़ी कोशिश भी दफन हो गई। हाफिज साहब का हाल ये है कि वो धाड़े मारकर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इदारे का नुकसान नहीं, ये एक तहरीक का नुकसान है, ये एक उम्मत के ख्वाब का बिखर जाना है। जमाती अहले सुन्नत का मुकम्मल सूबाई व ज़िलई काफिला मौके पर पहुंचा, जख्मी दिलों पर सब्र का मरहम रखा और साथ ही सख्त तरीन अंदाज में यूटी हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि ये मामला सिर्फ ताज़ियत से हल नहीं होगा, ये रियासती सतह का इशू है। मुतासरा लोगों को मुतबादिल ज़मीन, मुकम्मल मुआवजा और बेहतर इदारे की रिकन्स्ट्रक्शन की फौरी यकीन दहानी दी जाए। अगर इस बार भी खामोशी रही, अगर इस हाई लेवल डिजास्टर को भी नज़रअंदाज किया गया तो फिर इस पहाड़ी खित्ते में कोई भी सेफ जोन बाकी नहीं बचेगा। नाजरीन, ये खित्ता पीर पंजाल हमेशा से लावारिस, कम नसीब, जहां बड़े बड़े सानहात होते हैं मगर कोई चीफ इंजीनियर, कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कोई पॉलिसी मेकर पूछने तक नहीं आता। क्या हम इंसान हैं? क्या हमारी जान, हमारी मेहनत, हमारे ख्वाबों की कोई कीमत नहीं? या ये सब कुछ वीक लीडरशिप और डबल स्टैंडर्ड्स की भेंट चढ़ चुका है? सियासी, समाजी और मजहबी क़ियादत के बड़े बड़े अफराद इस वक्त संजोट पहुंच रहे हैं। उलमाए किराम की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के कायदीन, मुतासिरीन से मिल रहे हैं। जमात अहले सुन्नत का काफिला तो पहले दिन से ही साथ खड़ा है। अब आइए सुनते हैं उन उलमाए किराम की जुबानी जो सिर्फ दिलासा नहीं बल्कि इंसाफ, अमल और उम्मत की दर्द की पुकार है। इस वक्त हम यहाँ संजोट की सरजमीन पे हैं और यहाँ हमारे अजीज़ सईद हज़रत मौलाना हाफिज़ तारिक जमील साहब पादरी मदनी जी का मजबूर, उन्होंने ये कालीशान मदरसा तामीर किया था और इस इलाके के अंदर मेरा प्रोग्रामों के ताल्लुक से बहुत बार आना जाना हुआ। खुद हाफिज़ जमील साहब के घर कई बार मैं आया गया हूँ और रात में मैं यहाँ पे रुका हूँ और उसके अलावा ये बड़ा अच्छा है, खूबसूरत इलाका है। तो यहाँ इस मरतबा जो हमारा आना हुआ आकर के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसमें जमात अहले सुन्नत के चमकते चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। सूबाई ज़िलई क़यादत सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। मेंढर से कैसे मेले से शुरू से हमारे किराम का एक मुक़द्दस काफ़िला यहाँ पे पहुँचा। आज हम लोग के आने का मकसद ये है कि ये बियारों ने जो ये नीचे कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद फिर उसके बाद जिस बरसात का ये सिलसिला हुआ तो ये सारा इलाका भी हमने इसका विज़िट किया। मेरे ख्याल से ये तो 100 कनाल के लगभग इलाका होगा। ये सारे का सारा इलाका बैठ गया है, जिसकी जद के अंदर 4-5 मकान आ गए हैं, मदरसा आ गया है, फिर मस्जिद भी जद में है और उसके अलावा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी एक तो इनकी ज़मीनें जो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की थी वो नुकसान हुई, फिर उसके बाद इनके मकान आशियाना कितनी मुश्किल से बनता है। ये चिड़िया का घोंसला उसकी एक अपनी अहमियत होती है, कोई भी एक जानवर हो उसका जो आशियाना होता है उसकी कितनी अहमियत होती है। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि इस वक्त हमने इसी मकान के छत के ऊपर हमने कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज उसकी हालत देख करके ये सारा सिलसिला निज़ाम देख करके बहरहाल मालिक लम जज़ल वबाद राशिद अखबार हाकिमीन वो तो यकीनी तौर पे आजमाता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिन खौफ वल-जुज़ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल-अनफुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طریقوں سے امتحان لیتا ہے. انہیں میں سے نقص اموال یعنی مال کو نقصان کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان لیتا ہے. والانفس والثمرات اسی طریقے سے کبھی جانوں کے ذریعے اور کبھی کھیتیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کے اندر ڈالتا ہے. بہرحال اس وقت یہ حافظ طارق جمیل صاحب یہ بھی ابتلاء و آزمائش کی گھڑیوں کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ باقی حضرات بھی جو ہیں اس علاقے کے ان کا نام تو میں نہیں جانتا. یقینی طور پہ وہ بھی آزمائش اور ابتلاء کے اندر ہیں اور یہ ایک عالی شان لاکھوں روپے کے اخراجات آپ کو پتہ ہے تعمیر کتنی مہنگی ہے اور پھر جہاں پہ کیریج اتنا زیادہ ہو یہاں پہ کتنا خوبصورت ادارہ یہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اور پھر یہ آج وہ بھی نہیں رہا اور اس طریقے سے ایک بڑا نقصان ہو گیا. لیکن ہمیں یقین کامل ہے ہم حافظ طارق جمیل صاحب سے یہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یقین کامل ہے وہ انہیں زمین بھی اس سے بہتر عطا کرے گا مکان بھی اس سے بہتر عطا کرے گا مدرسہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بنے گا. پاک پروردگار عالم کا کام ہے. البتہ ہم یوٹی جو ایل جی انتظامیہ ہے اس سے ہم کہیں گے اور ضلعی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ان کا جو نقصان ہوا ہے نقصان کی بھرپائی ہونی چاہیے. مدرسے کا سارے کا سارا پیسہ ملنا چاہیے مکان کا پیسہ ملنا چاہیے اور جو زمینیں ان لوگوں کی برباد ہوئیں تو اس کے علاوہ اسی علاقے کے اندر بہت سی اسٹیٹ لینڈ بھی ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو زمینیں بھی ملنی چاہیے تاکہ ان کا آشیانے بنے اور آرام سے یہ زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اس کے اوپر ایل جی جو انتظامیہ ہے اس کو خصوصی طور پہ اس جانب توجہ دینی چاہیے. کیوں اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو خطہ پہ پنجال ہے یہ وہ ایک کم نصیب علاقہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رونگتی. اس کی بنسبت اگر جموں کے اندر سری نگر کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر کوئی نقصان ہو تو وہاں ایڈمنسٹریشن پوائنٹ کی ہے انتظام ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے جان بوجھ کر کے. اب اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم یا تو یہاں لیڈرشپ کی کمزوری ہے یا اس کے علاوہ ہم لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں بہت ہر معاملے میں ہم لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے. بہرحال ہم یہ اپنی بات وہاں تک پہنچائیں گے اور یہاں کے جو ہمارے محترم ایم پی صاحب ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور اس طریقے سے سب کی توجہ اس جانب جو ہے وہ کروائی مقبول کروائی جائے اور ان لوگوں کا جتنا نقصان ہے وہ نقصان کی بھرپائی بھی ہونی چاہیے اور مزید ان کا آشیانہ ملنا چاہیے زمینیں ملنی چاہیے اور جو بھی ان کا اور اسی طریقے سے اس پہ بھی نوٹس لینی چاہیے کہ اس طریقے سے اگر یہ نان ٹیکنیکل طریقے سے اگر یہ علاقے کی کھدائی کریں گے اور ساری کا سارا علاقہ بہر نکلے گا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم مالک علم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی آسمانی حوادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی. گاؤں والے کافی لوگ ہیں جو اس زیادہ میں آئے ہیں تو ان کا بتانا تمام گاؤں والوں کا ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو سارا نقصان ہوا ہے یہ جو نیچے ہائی وے روڈ بن رہی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہمیں دیکھا بھی ہے جو قریب میں 100 میٹر کا روڈ ہے. تو ہم ہائی اتھارٹی جو ہے اس سے ہم اپیل کرتے ہیں ڈی سی پونچھ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہائی اتھارٹی تک یہ بات کریں کہ ان کا نقصان جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں بلکہ ان کی پوری جو نقصان ہوا ہے اس کا بھرپائی کی. تو ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے اور جو موسمی اور جو بھی حالات ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمام نقصانات سے ہمارے علاقے کو ہمارے شہر کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم. علم نور ہے علم نور